सी आउ गोटे नुआ भिडियो को देखु आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट सिलेक्शन क्वेश्चन MDC 1 तुलनात्मक साहित्य। तो तुलनात्मक साहित्यर सिलेक्शन क्वेश्चन ग्यारंटी आसे प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आसूची बुझीपारे। तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा और तार स्वरूप आलोचना कर गोटे लंग क्वेश्चन आसे कि आमर 5 मार्क क्वेश्चन आसे। तेणुकर देखो बहुत इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करबा जो ओडिया तुलनात्मक साहित्य MDC ओडिया नहीं निहाती देखूँ बहुत हेल्पफुल हो एग्जाम आ पूर्व चैनल को न चैनल को समस्त सब्सक्राइब करदे और वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करदे। तो चलतु वीडियो को फटाफट डेट नक फटाफट स्टार्ट करना। तो प्रथम कौन क्वेश्चन आसे देख क्वेश्चन आसे आपंकर तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा एवं तार स्वरूप आलोचना कर। तो केमी लिखे प्रथम गोटे डेफिनेशन देवे तुलनात्मक साहित्य क्या कहुए। तो चलतु देख बुझा मुझे बुझेदेवी बुझीपारे तुलनात्मक साहित्य क्या कहुए। तो साहित्य अध्ययन एपरी एक विभाग जो विविध भाषा रचित मूल पाठ मध्य सामंजस्य वैषम्य आकलन एवं विभिन्न अंचल एक भाषा सृजन कर्म मध्य तुलना कर प्रक्रिया को कौन तुलनात्मक साहित्य कहुए। तो प्रश्न करागला जे साहित्य अध्ययन एपरी एक विभाग साहित्य अध्ययन कौन कौन विभाग गल्प उपन्यास जहाँ भी है एकांकिका जहाँ भी गोटे विभाग विविध भाषा रचित मूल पाठ मध्य सामंजस्य साम्य वैषम्य आकलन और विभिन्न अंचल एक भाषा विभिन्न अंचल एक भाषा सृजन कर्म मध्य तुलना कर प्रक्रिया कौन तुलनात्मक साहित्य माने गोटे भाषार है माने गोटे भाषार अन्य अंचल गोटे भाषार अन्य अंचल भाषा को कौन तुलनात्मक अध्ययन बा तुलना करागले कौन तुलनात्मक साहित्य कहुए बोले एठारे प्रश्न करा। तो ओडिशा रे ओडिया भाषा रचित कौन सी ग्रंथ सहित तुलना हेबार योग्यता भित्तिरे जर्मानी किंबा अन्य कौन सी देशर अवस्थान करथिबा ओडिया लेखकर ओडिया ग्रंथ रे तुलना करा जाई परिबो कि। तो एठारे कहगला जे ओडिशा रे विभिन्न है ओडिशा रे विभिन्न रचित कौन सी ग्रंथ सहित कौन बाहर देश भित्तिक जर्मानी किंबा अन्य कौन सी देशर अवस्थान करुवा ओडिया लेखकर ओडिया ग्रंथ रे तुलना करा जाई परिबो कि। माने मनकर कौन कहला मनकर ओडिया भाषा रचित रचना कर ओडिशार लोक जड़े ओडिशार लोक से ओडिया रे रचना करछन्ती किंतु से अलगा देश अच्छी जर्मानी हो किंबा अन्य देश से अवस्थान कर अन्य देश से रोचे तार लेखा सहित ओडिशार लेखा को जदि आम तुलना करबे ताहले ताकू तुलनात्मक साहित्य कहुए बोली एठारे प्रश्न करायाछि। तो जानिबा देखंतु तो तुलनात्मक साहित्य मूल भित्ति होची तुलना जोटा कि कहुए कौन कंपेयर बोली कहुए। तो तुलना करिवार अवध होची मनुष्यर जन्मगत एक प्रकृत मनुष्य प्रत्येक विषय को तुलना माध्यम ही विचार करि थाए। तो साहित्य कर्म भितर अति कम दुईटी साहित्यर अध्ययन को तुलनात्मक साहित्य अध्ययन बोली कहुए। तो साहित्य अध्ययन केवल दुईटी अध्ययन को है से दुईटी अध्ययन को क्या तुलना करागला आम कौन तुलनात्मक साहित्य कहुए बुझा। तो अध्ययन बोली बुझाए। तो तुलनात्मक साहित्य दुईटी सृष्टि मध्य केवल विषय वस्तुगत बा चरित्रगत तुलना नुहे बरं दुईटी सृष्टि सह सामंजस्य थिबा अन्यान्य सृष्टि गुड़ी को आलोचना परिसर को आनी एमानक भितर थिबा सादृश्यता प्रभाव तथ्य वर्णना आदि को विश्लेषण करिबा। देख एठारे कहगला जे तुलनात्मक साहित्य दुईटी सृष्टि मध्य केवल विषय वस्तुगत बा चरित्रगत तुलना नुहे है विषय वस्तु जोटा कि आमर गल्प साहित्य उपन्यास जहाँ भी ताहाको आमे तुलना करबा नुहे बरं दुईटी सृष्टि सह सामंजस्य है दुईटी सृष्टि सह सामंजस्य थिबा अन्यान्य सृष्टि गुड़ी को आलोचना परिसर को आनी एमानक भितर थिबा सादृश्यता प्रभाव तथ्य वर्णना को आदि को मध्य विश्लेषण करा जाय थाय बोली आमे कहि थाउ। तो ये देखो आउ एक विशेष कथा हूँ आउ एक विशेष कथा हूँ गोटे भाषा रचित है यहाँ मन रखु बुझीपारे गोटे भाषा रचित दुईटी साहित्य बा दुई जन कवि संपर्क में तुलना करा तुलनात्मक साहित्य कहुए ना कहीं जितेबले गोटे भाषार साहित्य को अन्य एक भाषार साहित्य सहित तुलना करा जाए ताहाकू तुलनात्मक साहित्य कहुए। देख एठारे कौन कही जदि है जदि गोटे भाषार रचित माने कौन ओडिया भाषा है ओडिया भाषा को तुलना करगले तुलना करागले ताहाकू आमे कौन तुलनात्मक साहित्य कहबा नहीं कहीं देख गोटे भाषार रचित दुईटी साहित्य
ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଦୁଇ ଜଣ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତୁଳନା କରିବାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ମନେକର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଉ ତାମିଲ ହେଉ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ତାହା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ସହିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସକୁ ତୁଳନାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ ସହିତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ ସହିତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ହେଲା, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଟମାସ୍ ହାର୍ଡ଼ିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ତୁଳନା କରାଗଲେ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ବାହାର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶର କିଏ ଯେଉଁଟାକି ଟମାସ୍ ହାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କଟା ବା କେମିତି ତୁଳନା କେମିତି କରାଯାଏ, ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ତା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1848 ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 1848 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ହେଲା, ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲା। କିଏ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ହେଲା 1848 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କମ୍ପେୟାର ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କମ୍ପେୟାର ଆସିଛି ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କମ୍ପେରିୟ ହେଲା, କମ୍ପେରିୟ ଫ୍ରେଞ୍ଜ ହେବ ଫ୍ରେଞ୍ଜ ବାଟ ଦେଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହୋଇ ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ପେୟାର ରୂପ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିଚାରଧାରାରେ ଏହା କମ୍ପେୟାରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୁଳନା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇଟା ତୁଳ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନେ କ'ଣ ତୁଳନା, ଯାହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳନା ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଦର୍ଶାଅ, ଆଉ ମାନେ ତୁଳ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନେ ତୁଳନା ଏଭଳି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା ତୁଳନାତ୍ମକ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 5ଟି ଲେଖିବେ ହେଲା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 5ଟି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବେ, 5-6ଟି ହେଲା, ଅଧିକ ଲେଖିଲେ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5ଟି ଲେଖିବେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞାରେ ଭାତେହଙ୍କ ମତରେ ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିକ ସହିତ ଅନ୍ୟର ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ଭାତେହ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିକ ସହିତ ଅନ୍ୟର ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତେହ କହିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ହେଲା, ଗ୍ୟାର୍ଡ ବା ଗେଟେଙ୍କ ମତରେ କହିପାରିବେ, ଗେଟେଙ୍କ ମତରେ ହେଲା। ତ ଏହାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଇତିହାସ ହେଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନେ ବାହାର, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ହେଉଛି ଇତିହାସ ବୋଲି ଇଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗେଟେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ବା ଗିଆର୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେ.ଏମ୍. କାରେ ହେଲା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଜେ.ଏମ୍. କାରେ
जेएम कारे। जेएम कारे मତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। देख तुलनात्मक साहित्य इतिहास एक शाखा जहाँ साइजरे है जहाँ साइजरे आंतर्जातिक संपर्क गभीर अध्ययन और घटनावलीर संपर्क निरूपण कराए। देख तुलनात्मक साहित्य इतिहास एक शाखा जहाँ साइजरे कौन आंतर्जातीय मैंने बाहर देशर माने संपर्क कौन अच्छी चालीचलन सामाजिक जीवन केमिति विभिन्न घटनावलीर संपर्क आम जाना पाई था। तो जेपरिक बैरन सहित पुष्टिंग है पुष्टिंग एवं गेटेंग सहित कारे प्रभृति तुलना करा जाई थाए। तो ये कहते बहुत बढ़िया कथा कहते जेएम कारे कहते तुलनात्मक साहित्य अध्ययन करने द्वारा आम विभिन्न देशर है विभिन्न बाहर देशर तांकर कौन कल्चर सामाजिक राजनैतिक चालीचलन केमिति आम जापर बोली किए कहते यहाँ जेएम कारे कहते। नेक्स्ट हूँ विजय कुमार दास को मतरे विजय कुमार दास मतरे कौन कहते देख दुई बा तताधिक बा दुई रु अधिक है दुई बा तताधिक साहित्य सृष्टि मध्य सादृश्य और वैसादृश्य गुड़ी है गुड़ी को तुलनात्मक साहित्य को विचार कले ताहाकू तुलनात्मक साहित्य कहुए। मैंने कौन कहते दुई बा तताधिक माने दुई रु अधिक साहित्य सृष्टि मध्य सादृश्य सादृश्य वैसादृश्य गुड़ी को तुलनात्मक साहित्य को जदि आम तुलनात्मक साहित्य को विचार कले ताहाकू कौन ताहाकू तुलनात्मक साहित्य बोली कहुए बोली विजय कुमार शतपथी कहते है। यह संज्ञा है मिनिमम 5टी लिखे केतोटी है 1 2 3 4 मुझे 4टा लिखी आप 4टा लिखे टी लंबा कर लिखले भी चलो किंतु 5टी जदि होची ताहले लिखिदेवे कोर्टर बही रखा कि बुझीपारे। देखो तुलनात्मक साहित्यर स्वरूप लंग क्वेश्चन आसे तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा स्वरूप आलोचना कर तुमको 8 मार्कर संज्ञा स्वरूप आलोचना करने को पड़ो तेणुक स्वरूप कौन जानवा निहाती जरूरी। देख प्रथम पॉइंट देवे आंतः सांस्कृतिक साहित्य अध्ययन और विचार विश्लेषण। आंतः माने जो माने सांस्कृतिक अध्ययन माने बाहर है आंतः सांस्कृतिक साहित्य अध्ययन विचार विश्लेषण। तो कौन जाना तुलनात्मक साहित्य केवल देख तुलनात्मक साहित्य केवल गोटे संस्कृत परंपरा अंतर्गत एकाधिक स्रष्टांक सृष्टि गुड़िक अध्ययन है अध्ययन हम अध्ययन बा तुलना करा जाई न थाए बरं यही संकीर्ण देखो संकीर्ण टिके संशोधन करदे बरं यही संकीर्ण मनोभाव ठारू दूरे जाई आंतः सांस्कृतिक साहित्य अध्ययन विचार विश्लेषण उपर गुरुत्व देता है बुझीपारे। तो एठारे कौन कहुना तो तुलनात्मक साहित्य केवल गोटे संस्कृत परंपरा अंतर्गत एकाधिक स्रष्टांक सृष्टि गुड़िक अध्ययन बा तुलना करा जाय नथाय है माने गोटे साहित्य को आम गोटे भाषार साहित्य को अध्ययन को आम कौन तुलनात्मक साहित्य तुलना को आम अध्ययन करवा तुलना करने को कौन ताहाकू तुलनात्मक साहित्य करा जो न था तुलना करा जाय न था बोली से कहते बरं यही संकीर्ण मनोभाव को दूरे जाए आंतः सांस्कृतिक साहित्य और अध्ययन विचार विश्लेषण उपर गुरुत्व देवा उचित बोली कहते। यह द्वारा विचार विश्लेषण को गुरुत्व बढ़ी था। एतद व्यतीत एक संस्कृति अंतर्गत भिन्न भिन्न आंचलिक भाषार रचित साहित्य अध्ययन को मध्य विचार करा जाय थाए है एभलिया किए कहते सॉरी देखो यहाँ हूँ तुलनात्मक साहित्यर स्वरूप है एमती लिखे पॉइंट देखिए है। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट पॉइंट हूँ अनुवादर गुरुत्व प्रदान। आम अनुवाद करने द्वारा कौन गुरुत्व प्रदान मिलूँ आम जाना। देखो तुलनात्मक साहित्य अध्ययन द्वारा विभिन्न भाषा साहित्य को अध्ययन कर विपुल ज्ञान आयत्त होता है बुझीपारे। फास्ट पॉइंट कौन जानिले साहित्य जदि आम तुलना करने द्वारा कौन होना विभिन्न भाषा साहित्य को है जेकोसी लांगुएजर भाषा साहित्य को अध्ययन करें अध्ययन कर विपुल ज्ञान बहुत सारा ज्ञान आम पाई था सब विषय कल्चराल कौन सब माने चलुची से विषय आम जाना पाई था कौन तुलनात्मक साहित्य अध्ययन द्वारा। तेणु यही परिप्रेक्षी में अनुवाद को गुरुत्व दि जाए यही परिप्रेक्षी में अनुवाद को आम गुरुत्व दि जाए। तो देखो नेक्स्ट भिन्न भिन्न भाषा साहित्य को अनुवाद करने द्वारा अनुदित साहित्य मध्य सांस्कृतिक सामाजिक जीवनधारा आदि को जानवर सुजोग मिलता है। आम जब विभिन्न भाषार साहित्य है मलयालम तमिल जहाँ भी अन्य देशर भाषार साहित्य जब आम अनुवाद करवा ताहले आम कौन तांकर सांस्कृतिक सामाजिक जीवन धारा को आदि आम कौन जानवा सुजोग मिलता है।
ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଧାନ କୋଣ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନାକାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ମାନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳନାକାରୀ ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କ'ଣ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାରସତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ସାରସତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ସାରସତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ସାରସତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନାକାରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ତୁଳନା କରୁଛି ଯେଉଁ ମାନେ ପାଠକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କେବଳ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ମାନ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳନାକାରୀ ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାରସତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ। ତ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ସାହିତ୍ୟର ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ ଏଭଳି ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ସମସ୍ତ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍କୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ MDC ଓଡ଼ିଆ ଯେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।